कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम। प्रिय सज्जन मंडली, पूर्व वीडियो आम अति बड़ी जगन्नाथ दास को प्रणीत श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद एकादश अध्याय पाठ करते। आज आसतु आम प्रथम स्कंद द्वादश अध्याय पाठ करवा। तेरे चलतु वीडियोटी आरंभ करवा। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण द्वादश अध्याय। द्वादश अध्याय व्यवस्था परीक्षितंक जन्म कथा। एमंते सुत मुखु शुणी सोनक बोले मने गुणी। सोनक उवाच कोपे जे द्रोणंक कुमार मन्त्री पेशिला ब्रह्मसार। तार प्रचंड तेज बले भय कम्पिले दिगपाले। उतरा गर्भे से पड़िला तक्षणे गोविंद रखिला। से पुणी गर्भु जन्म होई पालिला राजा पणे मोही। जगते जेते कर्म कला प्रजांकु जेमन ते पालिला। केवण हेतु नूरपुराण काहि छाड़िला निज प्राण। अल्प बयसे नृपति अन्ते लोभिला केउ गति। आनंदे व्यासंकर सुत ताहाकु देले ज्ञान तत्व। तार सकल कर्म दीक्षा श्रवणे आम्भे करु इच्छा। आम्भंकु जेबे दयाबह संशय जाऊ मुनि कह। सुत उवाच कुरुनगरे धर्मराजा पुत्रं प्राय पाले प्रजा। कृष्ण हूँ न जानी आन विषयार से नाही मन। कि धन संपद रक्षणे कि स्नेह भार्या भातृगणे। धर्म हूँ अन्य नाही चिते राज्य पालने एहि मते। ए जम्बू दीपे जेते राजा सर्वे करती पाद पूजा। जार महिमा तिनि लोके घोषंती एक कुआरके। गोविंद जार हृदय बसे से कि विषय रसे रसे। क्षुधित जन मने मन जेन्हे अन्न हुन लड़ई आने। एबे हो शुण विप्रजन कहिबा परीक्षित जन्म। मातार गर्भे जेबे थिला नयने कृष्णंकु देखिला। गर्भे पड़िला ब्रह्मसर तेजे जे सने दिवाकर। उतरा डाके त्राही त्राही तक्षणे प्रभु भावग्राही। अंगुष्ठ प्रमाण शरीरे सुदर्शन धरी करे। किरीट कुंडल विराजे
প্রভারে রবি তেজ গঞ্জে অপূর্ব রূপ ঘন শ্যাম তড়িত বাৎস কোটি দাম আজানু লম্বে ভুজ চারি শঙ্খ কমল গদারি কপে লোহিত বেনি দুষ্টি গদা ভ্রমণে দৃঢ় মুষ্টি গদার তেজ রবি ত্রাস মণ্ডলে পুরে দিগ দিশ মণ্ডলে পুরে দিগ দিশ হরিলে ব্রহ্মশর তেজ নিহার জেহ্নে গ্রহরাজ নিকটে দেখি বিতর্কিত একে মো পাশে উপগত ধর্ম পালন জনার্দন সে অস্ত্র করিণ দহন তক্ষণে গর্ভ রক্ষা করি অন্তর হইলে মুরারি বালক দেখে তা নয়নে গোবিন্দ গলে অন্তর্ধানে তক্ষণে সর্ব শুভ কালে গ্রহ লগন অনুকূলে বালক হইলা বাহার গুণে পাণ্ডব বংশধর অতি সুন্দর বিরাজিলা পুণিকি পাণ্ডু প্রকাশিলা দেখি সন্তোষ ধর্মসূত সঙ্গতে ঘেনি পুরোহিত আনন্দে মিলি মহাজনে স্বস্তিক মঙ্গল বচনে শুভই শঙ্খ নাদ ভেরি শুভেণ জাত কর্ম করি সুবর্ণ মহি ধেনু তুলে অনেক গ্রাম দান দেলে অশ্বকুঞ্জর নিজ অন্ন সুমৃতি মতে দেলে দান সুত মাগধ আদি লোকে যে আসি মিলিলে যাচকে ধর্মনন্দন সুখ চিতে দক্ষিণা দেলে প্রজাতীর্থে সন্তোষে বসি বিপ্রগণ বিচারি জাতক লক্ষণ গ্রহ নক্ষত্র চিন্তি চিতে কহନ୍ତି রাজাଙ୍କ গ্রতে ଏ ଅଭିମନ୍ୟୁର କୁମାର ପାଣ୍ଡବ ବଂଶେ କୀର୍ତ୍ତିକର ଗର୍ଭ ସଙ୍କଟ ଏ ତରିଲା ଏହାକୁ ବିଷ୍ଣୁ ରକ୍ଷା କଲା ସର୍ବଲକ୍ଷଣେ ଏ ସମ୍ଭୂତ ଏହାର ନାମ ବିଷ୍ଣୁରାତ ଏ ଭାଗବତ ମଧ୍ୟବର ସଂଶୟ ନାହିଁ ନୃପବର ଏମନ୍ତେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ବାଣୀ ବୋଲନ୍ତି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଶୁଣି ପବିପ୍ରବରେ ତୁମ୍ଭ ବାଣୀ ଶ୍ରବଣେ ସୁଧା ପ୍ରାୟମଣି ଆଗମେ ନିଗମେ ଯାସାର ତୁମକୁ ନହେ ଆଗୋଚର ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଯୋଗ ମତେ ଯାହା କହିଲ ଶାସ୍ତ୍ର ତତ୍ତେ ଏ ବଂଶଧର ସାଧୁବାଦେ ସତେ ପାଳିବ ରାଜା ଅପଦେ ରାଜା ବଚନେ ବିପ୍ରଗଣ କହନ୍ତି ଜାତକ ଲକ୍ଷଣ ଶୁଣ ହେ ଧର୍ମର ନନ୍ଦନ ତୁମ୍ଭର ଆଶିଷ ବଚନ ପ୍ରଜା ପାଳନେ ଏ ନିୟତ ଜେନେ ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁ ମନୁସୂତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜନହିତ କର ସତ୍ୟ ପ୍ରତିଜ୍ଞ ଗୁଣଧର ଏହାର ଯଶ ସର୍ବଦେଶେ ଜେନେ ଶ୍ରୀରାମ ରଘୁବଂଶେ ଦାତାଙ୍କ ମଧ୍ୟେ କୁମାର ଶିବିଜେଶନେ ଦୟାବୀର ଭରତ ସମ ଯଜ୍ଞକାରୀ ଅର୍ଜୁନ ସମ ଧନୁର୍ଧାରୀ ହୁତାଶ ପ୍ରାୟ ତେଜୋମୟ ଦୁସ୍ତର ସମୁଦ୍ରର ପ୍ରାୟ ବିକ୍ରମେ ଯେସନେ କେଶରୀ ଆଶ୍ରୟେ ଜେନେ ହିମଗିରି ପୃଥିବୀ ସମ ଧୀର ଚେତା ସହିଷ୍ଣୁ ଜେନେ ପିତା ମାତା ସମପାଳନେ କି ବିଧାତା ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ ବରଦାତା ଆଶ୍ରୟ ସର୍ବ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଜେନେ ସଂସାରେ ରମାବର ସର୍ବଲକ୍ଷଣେ କୃଷ୍ଣ ସମ ସୁଦୃଢ଼ ବ୍ରତ ସତ୍ୟଧାମ ଉଦାର ଗୁଣେ ରନ୍ତି ଦେବ ଯଜାତି ପ୍ରାୟ ଧର୍ମ ଭାବ ବଳିର ପ୍ରାୟ ଧୀର ପଣେ ବୈଷ୍ଣବ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯେସନେ ଏ ଅଶ୍ୱମେଧର ଯାଚକ ବୃଦ୍ଧମାନଙ୍କ ଏ ସେବକ ରାଜର୍ଷି ଗଣ ଜାତକାରୀ ଦୁଷ୍ଟ ଜନଙ୍କ ଦର୍ପହାରୀ ଅବନି ଧର୍ମ ରକ୍ଷା ଅର୍ଥେ କଳିକି ବାନ୍ଧିବ ଆୟତେ
ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାପ ମହାରୋଷେ ଲଭିବ ଅଳପ ବୟସେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ବାକ୍ୟ ତୀକ୍ଷ୍ମ ବାଣ ତକ୍ଷକ ହସ୍ତେ ଦେବ ପ୍ରାଣ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଭିଶାପ ପାଇ ତକ୍ଷଣେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗୀ ହୋଇ। ଜାହ୍ନବୀ କୂଳେ ଅନ୍ତର୍ଜଳେ ହରି ଭକତ ଜନ ମେଳେ। କୃଷ୍ଣ ମହିମା ସୁକ ମୁଖେ ଶୁଣି ଛାଡ଼ିବ ପ୍ରାଣ ସୁଖେ। ଗୋବିନ୍ଦ ଅଭୟ ଚରଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତେ ପଶିବ ଶରଣ। ସୁତ ଉବାଚ ଏମନ୍ତେ ଜାତ କର୍ମ କଲେ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ବିପ୍ର ମେଳେ। ରାଜାଙ୍କୁ ମାଗି ଅନୁଜାନ ବିପ୍ରେ ଚଳିଲେ ନିଜ ସ୍ଥାନ। ଗର୍ଭେ ଦେଖିଲା ଚକ୍ରପାଣି ସଂସାରେ ଦେଖେ ଯେତେ ପ୍ରାଣୀ। ଏ ଅବା ସେହି ଅବା ନୋହି ଏମନ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରଇ। ଏ ଘେନି ନାମ ପରୀକ୍ଷିତ ଲୋକ୍ୟରେ ହୋଇଲା ବିଖ୍ୟାତ। ଏ ଘେନି ନାମ ପରୀକ୍ଷିତ ଲୋକରେ ହୋଇଲା ବିଖ୍ୟାତ। ଦିନକୁ ଦିନ ତେଜ ରାଶି ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷେ ଯେହ୍ନେ ଶଶୀ। ଦିନକୁ ଦିନ ପିତୃଗଣେ ସ୍ନେହେ ପାଳନ୍ତି ଅନୁକ୍ଷଣେ। ବାଳକ ଦେହେ ପରୀକ୍ଷିତ ସ୍ୱଭାବେ କୃଷ୍ଣର ଭକତ। ସକଳ ଲୋକେ ପ୍ରୀତି ଦାତା ସାଧୁ ସୁନ୍ଦର ଶୁଦ୍ଧ ଚେତା। ଏବେ ହୋ ଶୁଣ ବିପ୍ରଜନେ ଧର୍ମ ନନ୍ଦନ ଚିନ୍ତେ ମନେ। ଜ୍ଞାତି ମାରୁଣୁ ଯେ କଳୁଷୁ ଜାଗରେ ହେବ ତାହା ନା। ଜ୍ଞାତି ମାରୁଣୁ ଯେ କଳୁଷ ଜାଗରେ ହେବ ତାହା ନାଶ। ପ୍ରଜାଙ୍କ ତହୁଁ ଯେତେ ଧନ ଦଣ୍ଡବା କର ରୂପେ ପୁଣ। ପୋଷ୍ୟ ପୋଷଣେ ତାହା କ୍ଷୀଣ ଏଣୁ ଯୁଧିଷ୍ଠି ଦେଖ ମନ। କୃଷ୍ଣ ଆଜ୍ଞାରେ ଭାତୃଗଣେ ଗଲେ ଯେ ରାଜାଙ୍କ ଚରଣେ। ମରୁତ ରାଜା ଯଜ୍ଞ ଅତ୍ୟକ୍ତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ର ଯେ ବହୁତ। ସଂଗ୍ରହ କଲେ ଭାତୃଗଣ ତେଣୁ ହୋଇଲା ବହୁ ଧନ। ସର୍ବସମ୍ଭାର ବେଗେ ଆଣି ସଙ୍ଗତେ ଘେନି ଚକ୍ରପାଣି। ଜ୍ଞାତି ମାରଣେ ଭୟ କରି ଯଜ୍ଞେ ପୂଜିଲେ ନରହରି। ପଞ୍ଚଭ୍ରାତାଏ ତ ସେ ମିଳି ବିପ୍ରଙ୍କୁ ଘେନି ବନମାଳି। ଆଗମ ନିଗମ ଯେ ବିଧି କରାଇ ତିନି ଅଶ୍ୱମେଧି। କେଦେହେ ଦିନ କୃଷ୍ଣ ରହି ଜ୍ଞାତି ସୁହୃଦ ଭାବ ବହି। ଦ୍ରୌପଦୀ କୁନ୍ତୀ ଅନୁମତେ ବିଚାର କରି ପଞ୍ଚଭ୍ରାତେ। ରଥେ ଅର୍ଜୁନ ସଙ୍ଗେ କରି ନିଜ ଭୁବନେ ଗଲେ ହରି। ସେ ହରି ଚରଣ ପଙ୍କଜେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଜେ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ ପ୍ରଥମସ୍କନ୍ଧେ ନୈମିଷୋପାଖ୍ୟାନେ ପରୀକ୍ଷିତ ଜନ୍ମାଦି ଉତ୍କର୍ଷ ନାମ ଦ୍ୱାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ। ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ହରି ଓମ୍।